Anaï, Sini, TM2 sans frère, 22h. Émission Reggae, mais Nimbe a présenté un numéro suivant, on peut bosser les souffles. Quand Shijo, quand l'Adjeli Konma, demain soir sur TM2. Ceci étant, Suina, Ambedo, Radio Konon, Kafo, Ansigira. Toujours comme Go Hakil Ladjigan, synchroniser les pays Radio Chamana. Sigaso Konon, Radio Dunia 105.4, Lou Sobolembe Anam. Fana Konon, Radio Nyenekan 91.8, Ananga Shekouba, Sekou Lassana Diallo, Ani Seder Mogobe, Ani Anfao, Anambo, Ani Almamou. Sigaso Tugutugu, Almamou Tchekorobaou. Bolodi Nomaton, Ani Hôtel Mamelon Tigou, Ani Seder Nyamugo, Ana Mamou Bé, c'est tout si c'est Nakamugo. Gafoli Bé. Seko Konon, Seko FM, Obe Radio, Seko FM, Obe Kaye Région, Ambora Kaye Kunasini, Antumbora et Drogonjan Temene, Ambe Kaye Tugutugu Fou, Ka Almamou Fou, Kaila Lamine Morabe, Nyoron Chirifouke, Nyoron Tchekorobaou, Msokorobaou, Ambalma Mounbe, Kateme Yanganape, Dugutigi Almamou, Ani Diboli Dugutigi na Almamou, Ani Amsoton ni CDR Befon, ou Befo. Seko FM 101.3, un directeur, Anta Saraso, Faso Djola, Aka Folibe Aye, à travers lui, Kakaika Befo. Radio Kaira, Seko Fonakono 88.6, les Fonakaye, où émission est retransmise, et suivant la volonté et l'autorisation, Rakaira direction Mbeb Mokoya, qui ont accepté à travers leur antenne à Kaye, que l'émission est retransmise en direct, dans le cadre toujours de la construction citoyenne, Ani Djamonajo, avec Kaira Befo, 88.6, Radio Kaira, Kaye Kono, ou directeur Madou Kone. Radio Nyeleni, Segou Kono 91.9, Anka Folibe, Segou Tche, Anam Sobe. Et Almamila Kao, Jirila Kao, Talla Kao, Haidara Kao, enfin Febe, Alakou me encore, Alakame, Boukad Bousso, Alakame, Halibi, Kauka, Makandumoso. Segou Tugutugu Befo, Tchekoroba, Msokoroba Befo. Surtout, Soufi, Cheikh Mumbe, Anka Folibe Ayeni, Alanikra Sonama, amène à l'état Foli, Créa-Créa-Yala, à Segou Kono, dans les jours à venir, mais ce serait du concert avec l'ensemble des CDR de Segou. Aye adon ka Segou CDR mbe Segou aye deme kuyo udo katema mbe baramina Sheko mbe Soufi mbe Segou ni ala ni kira sonama ambe sama. Donc Radio Nyeleni 91.9 ka Baba Maïga anangoloba anankoromso et l'ensemble des Rastas de Segou et toute la population de Segou, surtout Hôtel Belle Étoile en croquet Bedi Traoré Kafo anaka Dembaya Olumu Kone Alayanka Chibok Maok Masegu Ani Sigaso Hôtel Mamelon ou Kafo Hôtel Be Anga Barala Kaifona Kono Hôtel Kamangole Amba Nyamogofo Ani Ankroke Grégoire Kisisogo Mumbe ou Befo et l'ensemble des sympathisants de l'esprit patriotique démocrate Ambe ou Befo. Suina sujet Kachambolo Ani Ala Sonama Fome Alibe Sonala Abebe Fasoka Hukumu Kono Ambora tourne la Sibrisu, Kase Tenen Soula, Kaye Marakono, Djema, Bendugu, Ani Djakon. Djakon est commune Minkono, ni Bougudatan, Ani Shekimba Kono, Ani Koubeda Biduru, Ani Ko, Antara, Uka Wolekana, Anu Djera Kamou, Baro, u ye mun fɔ an ye u bɛ lahala min kɔnɔ mara in bɛ taabolo min na Bouaka régime bɛ cogo min an bɛna kuma ka aw k'u lamɛn o ye Bouba dossier an ye générique dilan la an y'a fɔ an bɛ Bouaka dossier daminɛ fo ka taa se 2018 la ka tɛmɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw yan'u ka sunɔgɔ u ka caman faamu o la n'an bɔr'o la katakatantigiw bɛ minnu bɛ katakatani boli katakatantigiw kan ka taa grève la alamisa don ani juma ni mun bɛ i ka malo san joona i ka san tile fila in na donc grève de 48 heures
les tricyclistes mununga boy katakatan bolaw ku be bara blaqué alamsa ani juma ou te boli Bamako franchi kada kunjonka ambula me wanye foanye dossier sabana oye mugo wolele en fait ni ale ko daraka komi ni ibe siga no asro et malien et clé ou bien nanye fly ce n'est plus un peuple c'est multiples peuples plusieurs buts plusieurs fois mali divisé beninga kodi Mourbo Keta oye mali créé un peuple un but une voix nga Boaka République on a beninga que plusieurs peuples plusieurs buts plusieurs fois Djekulu jamana denjama Lanyini jama ngania jama Mourbo Keta be jamana inglandomi uko jamana denkele Djekulu kele Lanyini kele ngania kele un seul peuple Djekulu kele jamana denkele un seul but Lanyini kele de be ambela jamana ga here jamana ka bela kana une seule fois ngania kele de be anam nga Boaka mara kono akera jamana denjama Lanyini chama ngania chama ambe tekele ambe kulu nga ngania tekele ambalmake jaguraga maliendo abakira francis kamo faso kanun kama segina kana kabe na barake o bara min ka here soro ay fen soro yani ala rega jahanama te fen to sanfe ala note kira note abekera mali justice et principalement a kamankera commune 3 tribunal commune 6 ani pro abe do ala abe na nyefo anye balma mali sara dossier nanina oye Bamako gouverneur Amikan amganye koke hala kuntse ka kori folombe do ala di commune 6 maire ka suspension ay lettre mi kala kono ako ministre de l'intérieur ma ako commune 6 maire ko minke ay jabi min di ale ma kono jabi kare commune nenini kale ba ni ministre fait aka sanction exemplaire ta ka maire suspend walma ka wuli ka boy ka révoquer pour servir d'exemple ko jamana te joni cléniate Amikan ay lettre minini ministre fulu exemplarité jeleya clénia Amikan ere ko kembe bona e suina dobe kirimbi celle qui revendique la sanction exemplaire o suina rasa ba fo boy o berika ga d'Amikan ku komina aba fo namboro la commune 2 kono jardin mimbe total fanfe ni morenga be fera kono yiri chaman tourlembe au jardin ko o kafiri essence tiri domo muntume monsieur Nyang asira ma jardin ya sikini hakilna miye nafa mimbe bo ala sigila doma kalandema kenya tablo la faso kan akobi commune de mairie willa kube na yoro imina alila ko ka di essence tigi do ma ka taji fere ka soro taji ko desete medne kura yoro mbe essence mbe station mbe abeni ga station tambo ka bo troisième feu la ka sera idala commune de mairie mugo français amabi u kelenga me ko Nyang sera ama ko akaka u fona ku tafo ne ani aw bekado ko min be akera ngani amina ako be chogodi anye commune de maire fana a mairie premier adjoint aye funya folike aw fula be balame amba belame après gendarme munu ni ube Boaka mugo burobi ko ku gen ku bana kata kelekero u bana kata u blara kata yoromi balmo ambe boni ko ebi bebe chene ngalondo Boaka jamana a tokera irete trop fois énergie du Mali suba jenne émission kono nanya fo quand tu yan jikida énergie directeur kuraka demiseni wulile kata assemblée la kuka jurusa wartem ka jurusa sotelma ka jurusa nanko nama wuli kana ina kana ka laba jamana zumbaw be wuli ka tasuma doni fana ko ni mba fe ku le budi ko ni tuka fanga fe ta fo ka te mali fele ka tanga fanga fe anko subu jeni min kera
2014 année 2017 woro suguba marché rosi mali sugu fan caman a caman ju ye jenni caman ju ye kuranko ye ka fɔ an tun bolo directeur ni a don an y'a fɔ ten nka nana baara kama a y'a daminɛ belebelew la ni ye belebele gosi fitininw b'u tile an ko n ko ja ale danna belebelew dɔrɔn na an sigara an ko an ma da la ni nin tɛ tɔgɔ ɲinina de o kɔfɛ dɔgɔkun kelen ma dafa an nana ye k'a fɔ directeur ka baara la wulila ka don suguba kɔnɔ ka taa ko min sɔrɔ yen ja a tun bɛ baara la u y'a dalilu bɛɛ ta ka se an ma an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa sɔrɔ suguba kɔnɔ à peu près 900 butiki 900 olu bɛɛ branchelen de bɛ compteur fo kan a feerebagaw fana bɛ yen caman minɛra ja o tɛ kojugu ye usine baden de fana bɛ Mali kɔnɔ ja usine tigiw olu bɛ courant min jeni u t'o wari sara mais o affaire fana bɛ kɛ ni énergie mɔgɔ dɔw ye dɔgɔkun in kɔnɔ usine dɔw minɛra minnu bɛ courant soin u ni énergie mɔgɔw énergie zone damadɔ minɛra ka taa pôle économique la dɔw yɛrɛ bolila dɔw bɛ boli la u ye dɔ gɛn fo Somali hali bi a ma minɛ fɔlɔ donc dossier b'an bolo dossier laban la nouvelle parfumerie Gando yen ka jugu bi ni Israël ye libanais min bɛ yan ni malien minnu bɛ yen les travailleurs de cette nouvelle parfumerie k'u bɛ wusulan feere u bɛ parfum duman feere mais fɛn b'u bolo a kasa ka jugu ni jahanama kasa ye ni o ye l'odeur du sang des employés an bɛna kuma o kan donc voici les sujets d'aujourd'hui kuma janyaba tɛ an taara tourner la sibiridenw an y'a daminɛ ni Bɛndugu ye ka bɔ Bɛndugu ka taa Jakɔn an segintɔ an nana jɔ Jɛma Jɛmakaw y'an kunbɛn an ye kumakan minnu sɔrɔ o la an bɛ n'o da u tulo kan balimaw démocratie la n'i ye mɔgɔ ta ka wagati d'a ma ka tɛmɛ ni a ye layidu min f'i ye a ye fɛɛrɛ min f'i ye ka tɛmɛ degun min b'i kan n'o y'a to i hakili la tigɛra k'a b'i ka degun dɔn k'i ka degun o wulili fɛɛrɛ b'a kɔnɔ a sɔn bɛ a la a dusu b'a kɔnɔ wa ko a ye jaabi min f'i ye ko a ka baara bɛ se a ban wagati la tuma min k'i b'o hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛya kɔnɔ i b'o sɔrɔ ji ɲuman kɔnɔ i b'o sɔrɔ baara kunda i b'o sɔrɔ lakana kunda i b'o sɔrɔ tilennenya kunda kiribonw na dɔgɔtɔrɔsow la wa k'i b'a sɔrɔ jɛlenya kunda suɲɛni banna o kibaruya a n'o fɛɛrɛ a n'o dusu a n'o sɔn min fɔra an ye IBK fɛ 2013 n'o y'a to yɔrɔ sirifukɛ ka tɛmɛ a jɛɲɔgɔnw fɛ u ye ci bila misiriw kɔnɔ k'an ka vote IBK ye ala tɔgɔ b'a da ko kuranɛ b'a da la ilaha illallah inshallah a ka zubinala n yɛrɛ t'a dɔn arabukan don kan min don nka an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la san 5 o kɔfɛ Buaka san 5 mara kɛra cogo di ji sɔrɔla wa balo da nɔgɔyara wa lakana sabatira wa baara dira mɔgɔw ma wa tilennenya nana wa suɲɛni banna wa o dɔnni o sɛgɛsɛgɛli wajibiyalen bɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i den ye ko taa vote IBK ye mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i muso ye ko taa vote alimami fɛn fɛn y'a fɔ misiri kɔnɔ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn y'a f'i ka jɛkuludenw ye o hɔrɔnya jagoyalen b'i kan ka d'a kan u bonya yɔrɔ danaya min bɛ e kan olu m'u yɛrɛ bila sɛgɛsɛgɛli la bilen i k'u ka vote mun ye ka taa lajɛ n'i bɛ ka mun fɔ ni tiɲɛ don e ka danaya i ka bonya olu ko ni e ye mun bɔ i da u b'a bisigi i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn alors k'aw bɛɛ bɛ hakilina kelen min na k'o de fana b'o tigi la a ma se u ka sɛgɛsɛgɛ bilen o confiance kama chaque leader chaque père de famille chaque mère de famille chaque personne qui par suite de quelque chose a ye mɔgɔw bila ka taa voter ou bien moralement l'obligation d'évaluer le bilan de la personne pour qui ils ont appelé leur fils, leur fille, leur frère, leurs militants, leurs adhérents, leurs fidèles, ka taa voter karisa ye o devoir moral o b'an bɛɛ kan wagati de sera fo ka taa se 2018 la ni Buaka baara ɲana n'a ko a bɛ kɛ candidat ye bonya bɛ Manden bonya bɛ segin bɛ yen ni Buaka baara ma ɲɛ n'a ko ka danaya wɛrɛ d'a kan hɔrɔnya la silamɛya la fasoden ɲumanya la a haramuyalen bɛ an kan an ka sagasɔngɔ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ma se ka saga fɔlɔ san ka na n'a ye
kanu kote ibeka jara ye chogo chogo o chete RPM kono ko mun be do ifa ko mobile la ka so ba do ifa te se mobile bol la o chete aw dabara ka bunde o muso te RPM kono mun ba fombe sa ibeka ko ka be son ka do abba ko mobile la ka ba do ka batte se mobile bol la e pourtant ibeka mandi ka temi fani ba kane o kanu ye nanfigiya kanu di o kanu ye hypocrisia kanu di o bana na jamana te gérer plein hypocrisie kana da gloki ba ma kana da koroshima kurane glaila ka yala ni ala ye mun fo nati tabolo la nati dusukuna ibe jahanama ibe kafriyadi faso ko la sentimentala sojo la sentimentala batige la ngania kan sante kati jo bada la kwa lamba fe ka batige ala ti ta ki fili abana ni se noni na wa ibe kuluntigi wolo bi ibe ta to ala mo ni kaka ibe to ala asigira keneka antara bendugu kan fa soroy an moke ibi ka sanduru mara kɛra cogo min a y'a kɛ ala kama aw ka cɛkɔrɔba lamɛn bendugu ni sera sandare yanni ka se sandare i bɛ sira bara ka jigin u ni goudron cɛ kilo 30 u ni kayi cɛ kilo 100 ani kilo 70 an ka an fa lamɛn bendugu yanni n fa ka sa a ye jamana kalifa mamudu sisɔgɔ de ma jago sisan ne dɛsɛra n tɛ se ka taama n den de ye i jɔ jamana kɔ mais mamudu sisɔgɔ a man ka jigi dafa har don kɛlɛ a bɛ jago i kɔrɔ yan ale de y'i ka kɔrɔnɛ nka a fɛn fa de y'a danaya ta da a y'a d'a ma don min na ko buwa i ye fɛn dɔ kɛ a laban bɛ a k'a b'a ka de tile la mais bi ne b'a kɔ a jɔlen tɛ foyi ye k'an tiɲɛ dɔrɔn mamudu kɔni ale min bɛ soroma yan soroma n t'a to yen dɛ hama fankama don faama don koyi ale de b'an bɛɛ kɔfɛ o faama don. dugu tan ni seegin dugutigi ɲɛmɔgɔ de don. ale mana mɛn lakile o de bɛ tile o n'a ye mɛn jɛngɛ dun o bɛ tile wa. ala kan ala kan sɔn hakili ɲuman 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 a bɛ dugawu kɛ inshallah ne bɛ dugawu ta ye ala ka taa ɲɛ ala ka ala k'aw yɛlɛ sanfɛ ala k'an bɛɛ kana ala ka laban d'an ma ala ka bɛndugu ta ɲɛ ala ka jiko nɔgɔya ala k'an sɔn hakili ɲuman baraji pardon eka dota ne mani wapana we ganda mali simage ujugo nasi gora ah mujua ninye kwa kabiri keke na c'est bon Balmao, on va continuer bendugu élément substantiel on va claquer kanake an bɔle bendugu an donna jakon kaw ye mun fɔ interview aw y'a lamɛn ala kama sanduru mara kɛra cogo min ne tɔgɔ ye Mamadu Sakɔ mun degun de b'aw kan yan bon pour que n ka degun fɔ fɔlɔ Mamadu Sakɔ ka bɔ bendugu dafɛdugu min tɔgɔ ye ko Soroma Tagama n bɛ san 53 la ɲina donc mun degun de b'aw kan bon degun min b'an kan fɔlɔ ye jiko gɛlɛya yɛrɛ de jiko b'an ka dugu la bon an ka taamadenw kɛlen bɛ ka sababu kɛlen bɛ ka sato min don an ka dugu kɔnɔ sato in a wari hakɛ de bɛ se ka taa fɔ 100,000 la dɔn de b'a jɛ mais a ji tɛ se ka labɔli kɛ bon an minnu ye dafɛ dugudenw ye an ka misiw n'an ka baganw obligatoire u bɛna min fɔ fɛnkɛ la fɔ bɛndugu donc u bɛna min bɛndugu wari la bon o degun b'an kan ka bɔ an ka dafɛdugu ninnu dafɛdugu wɔrɔnwula in na bon wɔrɔnwula in na 3 dɔrɔn de ye ji sɔrɔ n'o tɛ a tɔ 5 in bon ji t'o ninnu na tagama a bɛna min bɛndugu de Sawate bɛna min bɛndugu de bon Malina bɛna min bɛndugu de bon dafɛdugu caman ninnu bɛɛ bɛna min bɛndugu de u ka baganw n'u ka misiw u bɛna min bɛndugu de bon an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min pompe kelen de b'an ka dugu in kɔnɔ bon pour que k'an ka min ji sɔrɔ a la o pompe jɔn de y'a pompe si a pompe an ka dugu taamadenw de y'a sen taamadenw minnu bɛ faransi minnu de y'a sen depuis 1980 minnu de y'a sen donc o pompe kelen in n'a tiɲɛra an bɛ se ka tile 3 kɛ jiko gɛlɛya la fo n'an ye otoro ni bidon ninnu fɛnw ta ka na ji ta an ka duguba kɔnɔ n'o tɛ ji tɛ yen donc o kɔni hali ni pompe in dilara wajibi don bagan ninnu kɔni tɛ se ka min pompe in na o bɛna min duguba in na o gɛlɛya b'an kan bon gɛlɛya filanan
a filɛ nin an ka denmisɛnw bɔ kalanso tɛ yen kalanso tɛ a français kalan n'arabu kalan bɛ kalanso ma labɔli kɛ kalanso tɛ yen kalanso minnu b'an bolo an ka taamaden minnu bɛ Paris ani yɔrɔ tɔw la olu de bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka kalanso ninnu jɔ pour que denmisɛn dama damaniw ka se ka kalan sɔrɔ bon n'a fɔra ko dugu maa ba saba ni ko bɛ se ka denw bɛ se ka kalanso 5 wala 4 kɔnɔ vraiment a tɛ se ka labɔli kɛ donc o gɛlɛya b'an na kalanso tɛ yen donc sabanan ye mun ye sabanan ye san gɛlɛyara cogoya min ɲina o degun b'an kan balo ma sɔrɔ sɔrɔma yɛrɛ mun bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ balo ma sɔrɔ ne yɛrɛ ka foro min ye nin ye ne ma ɲɔ kisɛ kelen ne ma tigɛ n ka foro kɔnɔ ne ɲɔgɔn na 1000 bɛ yan a ma tigɛ foyi tɛ yen bon nin bɛɛ bɛ gɛlɛya a sera ma sa taamadenw bon gɛlɛya b'olu fana kan ka se k'an ta o tɛ se donc an bɛ ka sigi ka lamɛnni kɛ an ka ɲɛmɔgɔw mais hali bi kuma ma bɔ sanfɛ ka na k'a fɔ ko dɛmɛ hakili b'a la wala o b'a fɛ k'an dɛmɛ o ma sɔrɔ o kuma o b'an sen na donc gɛlɛya caman b'an sen na. Ok, gɛlɛya caman. 2013 e votera? 2013 wa n votera. I votera jɔn ye? Ni jigi da IBK ka vota ye. Mais bi a bɛ cogo di? Jigi karila Malu fana ni jigi karila k'a fɔ ko ka jigi da ka cogo a ka gɛlɛn a tɛ n jigi la pewu k'a fɔ ko hakili kɔni ka vote IBK ye n bɛ yɔrɔ min bi n dusu tiɲɛlen b'aw n dusu tiɲɛlen ba de don sɔrɔma kɔnɔ ka sababuya kɛ gɛlɛya minnu bɛ k'o fɔ bi a lakɛnɛya ani awa jiko ani kalanko an y'an jigi ta k'a da kan ko vraiment ale min b'a fɔ inshallah n'a gagnera a hakili bɛ to an na donc a bɛ bɛɛ kɔlɔsi mais kɔlɔsi ma kɛ o kɔni gɛlɛya b'an kan a natɔ kɔni layidu caman min na maliyɛnw donc togoda mɔgɔw bɛ yen a ko inshallah n'a sigira a bɛna se marakadugu bɛɛ lajɛlen ma mais anw t'a dɔn yɛrɛ n'a fiɲɛ dɔ n'a jɛman dɔ a ma se an ka duguw la anw t'a dɔn yɛrɛ o kɔni b'a la. I bɛ mun de ɲini IBK fɛ? Bon ne bɛ layidu min ɲini IBK fɛ sisan a yɛrɛ ka hɔrɔnya kuma inshallah ala kuma b'a da la cogoya min n'a b'a dusukun na o cogoya kelen na n'a bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ n'a bɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ a ka layidu n'a ma se k'a dafa a ka sira di denmisɛnw ma n'u bɛ se ka layidu dafa malidenw bɛɛ lajɛlen ye n'an ka hɛrɛ bɛ mɛn bolo o ka se ka sigi ale k'a fɔ ko ale yafara fanga la a b'a ɲini malidenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ mɛn bolo o ka sigi fanga la o de kɔni ne b'o ɲini IBK fɛ a kana taa a ka hɛrɛ fɛ dɛ a ka hɛrɛ tɛ malidenw bɛɛ ka hɛrɛ bɔ donc a ka jija cogoya bɛɛ la an ka Mali bɛɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kelen min bolo ale k'i sen bɔ a la ka ala deli kɔ a dɛsɛra a tɛ se IBK dɛsɛra IBK tɛ se IBK tɛ se. Tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Ɲaamɛ Koyita Madamu Sisoko Ɲaamɛ Koyita ne bɛ san 4 ani san 40 ani san 8. San 48. San 40 ani san 8. Mun gɛlɛya de b'aw kan yan jagoya? Anw jagoya ne ye jago ka de élection min tɛmɛna ne anw ye vote kɛ an ka président min ye Ibrahima Boubacar Keïta IBK an nisɔndiyara k'a ka bulletin ta an kɔntara ko sisan kɔni an ye tɛgɛrɛ fɔ k'a sigi mais a sigilen sisan cɛ anw ma fɛɛrɛ sɔrɔ anw filɛ jago san tɛ laban yan nɔ an ka baara ye sɛnɛ de an tɛ balo sɔrɔ a tɛ balo d'anw ma o filanan an denw bɛ kalan na n'u kalanna ka baagi sɔrɔ u n'u baagi de sigilen bɛ yen hali n'u taara Bamakɔ t'u ta u bɛ yan de ɲina yɛrɛ an ka denmuso ma kalasi kɛ u ma kalan kɛ u sigilen bɛ n'u taara u bɛ lakɔliso da tugulen sɔrɔ u bɛ segin ka na n'u taara u b'a fɔ a ye taa an tɛ kalan kɛ bi o bɛ yen nɔ o sabanan sira t'an bolo ji t'an bolo n'i ko ko dugu ji de don ji tɛ jago i tulo b'a la anw ye muso tɔn sigi tɔnba musow ka tɔnba kunbana jike a ɲɛmɔgɔ de ye ne yɛrɛ ye ne ka papiyew bɛɛ dilan tɔn tɔgɔ na ka delili kɛ faama bɛ fɛ ko k'an dɛmɛ ni ji ye mais a ma dɛmɛ fɔlɔ dɛ ma foyi d'aw ma fɔlɔ foyi an yɛrɛ bɛ ka tɔn sara kalo o kalo an bɛ sigi mɔgɔ ko mɔgɔ bi duuru an b'o bila an kesu la i tulo b'a la n'o tɛ faama ko i t'a dɔn hali k'an bɛ balo na n'o bɔ yen nɔ ni muso sigira tin na sisan dɔgɔtɔrɔsoba tɛ yen n'i ko i bɛ taa n'a ye Subijanɲa sira t'an bolo n'i ko
muso sigira tina n'a sɔrɔ sira ɲuman b'i bolo i tɛ jɔrɔ mais ni muso ye ko da sisan yan'a ka jigi sinɔgɔ tɛ cɛ bolo a bɛ saɲa de la pusa dɔrɔn kama ani dɔgɔtɔrɔso ka jan Usubi janya kilomètre joli ne ta kilo hakɛ dɔ tiɲɛ la mais sisan an yɛrɛ ka denmisɛnw y'a lajɛ minnu bɛ tunga na u ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ jɔ Jago o dɔgɔtɔrɔso in a jɔra dibi de u dimina de parce que Jago de capitale ye jamana de y'a jɔ wa jamana tere Jago dugu 4 de fara Jago ka Soroma dugu la n'o tɛ Jago denmisɛnw de l'a jɔ dugu minnu farala Jago kan Kanja Kembele Lumbama ayi keda Jago kaw kan n'o tɛ Jago denmisɛnw kelen pe de y'a jɔ asa pati sera yen nɔ yan'a ka taa a yɛrɛ dɛsɛ no dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ k'a lajɛ i y'a faamu e tɔgɔ sisan kɔni ɲininkali diyara n ye afili natɔ ni e bɛ ka kɔni anw tɛ bɛ ka ta munna anw kɔntara sigi na ko ni e bɛ ka sigira kɔni an bɛ bɔ nɔgɔ la ni e bɛ ka sigira kɔni silamɛ kuma min b'a da la n'a sigira a bɛ hinɛw na mais a ma finɛw na a ma foyi k'aw ɲɛ foyi t'an bolo hali u t'a dɔn k'an bɛ balo la wallahi u t'a dɔn k'a bɛ ka kɔni an ma dɛmɛsi sɔrɔ dɛ o de y'a to élection natɔ faama a bɛɛ de kɛlɛ parce que bɛ nin kɛ kuma duman fɔli a ma damina nin ye dɛ e bɛ ka kelen tɛ dɛ minnu tɛmɛna olu fana awɔ jahanaba fugula ye de kan kunna ko mun kosɔn élection natɔ n'ala ka an ka garijɛgɛ bɛ min bolo parce que ne kɔni bolo faama bɛɛ de kɛlɛ a bɛɛ kuma kama depuis fɔlɔ sigira o ma fɛn ka ɲɛ an mana kɔnta min ye ka boliboli n'a ye ka segin n'a ye n'u sigira u bɛ ɲinɛ an kɔ o de don dɛ anw ye musow de ne de tɔgɔ ye Ɲaamɛ Koyita madamu Sisɔgɔ ka bɔ Soroma Jago ne tɔgɔ Jogo Jara oui n si bɛ san 53 la degun min b'an fɛ yan nɔ o ye gouvernement ko ye quoi parce que an fɛ yan nɔ an bɛ balo an yɛrɛ de la kalan t'an fɛ yan jiko b'an na bon hali ekɔlidenw u nécessaire a gɛlɛya b'an na donc fɛn min bɛ komi politique ko lakana t'an fɛ yan bɛnganiw b'an fɛ yan hali n'i ka moto bila kɛnɛma u b'a siyɛn i b'i wuli a kɔ hali n'i y'a traitement kɛ a conséquence a ka ca i fɛ n'a fɔra ko gendarmew ka wuli n'u bɛna déplacement bɔ a la o kɔni gɛlɛya b'an fɛ yan 2013 e votera 2013 n vetara IBK ye bi a bɛ cogo di bi sisan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min sisan ni tɛmɛ yɔrɔ kɔni bi sɔrɔ a la vraiment nimisara min kɛra o kɛra mais n bɛ yɔrɔ min bi nimisara cogo di bon pourquoi ni vetara min kama ni ma se k'o ye layidu mun taara n ma se k'u ye voilà o de kama a ma kɛ ne yɛrɛ la mais layidu mun taara n ma se k'u ye donc ni mɔgɔ ye layidu ta i fɛ n'a ma dafa i ma se ka fɛn wɛrɛ kɔni sɔrɔ a la i bɛ nimisa kɔni sɔrɔ inshallah donc sisan an hakilina kɔni ye min ye ni VT wɛrɛ kɔni sera an ma hakilina kɔni bɛn b'an na an bɛɛ ka jɛ an ni cɛkɔrɔba bɛɛ bon a k'a bila an bɛɛ ka se ka dɔ wɛrɛ ta mais an bɛɛ ka se ka maa wɛrɛ ta ala de ye ɲabaga kɔni ye min bɛ Mali ɲa an bɛɛ bɛ tugu o kɔ voilà balimaw nin ye an ye meeting min kɛ Jako dimanche don Jako ye commune min a bɛ Sandare kɛrɛfɛ ani Goudron cɛ kilo 30 ani Kaye cɛ kilo 100 ani kilo damadɔ meeting bannen Jako dugutigiw a n'a maire u ko k'an tɛ se ka bɔ Jakonka minnu bɛ tunga fɛ Jakonka minnu bɛ tunga fɛ ni olu ye baara min kɛ docteur ko min b'u la bana min b'u kan u bɛ ka sali min kɛ faso mago t'a la u ko tungaladenw ye baara min kɛ f'an ka taa ɲɛ d'a kan ka filmer ka kumakan na bɔ
mɔgɔw ka se k'a dɔn an fa kumara an ba kumana hadamadenya tɛ taa kɛnɛya kɔ u ko kɛnɛyaso a t'u bara hadamadenya tɛ taa ji kɔ u ko ji a tɛ yen hadamadenya tɛ taa lakana kɔ lakana misi kara jarati jamana ma o las'u ma hadamadenya tɛ taa kalan kɔ dɔnniya jamana mɔradama ma se u ma ɲɛnamaya tɛ taa balo kɔ balo o tɛ yen ninnu ta tɔ ye jɔn ye an ka yɔrɔ ɲɔgɔn ɲininka mɛ an bɛ taalen ɲɛfɛ kɛnɛya tɛ yen ji tɛ yen lakana tɛ yen balo tɛ yen ekɔliso tɛ yen qu'est-ce qui reste encore pour k'a ka fɔ ninnu ma ko ninnu ye hadamadenw ye qu'est-ce qui reste encore mun bɛ se k'a to n'u b'a fɔ k'olu ye fasodenw ye k'u ye jamanadenw ye dutigiya kɔrɔ ye di jamu tɛ yeɲɛna tɛ jɔyɔrɔ o de ye dutigiya ye ka dudenw lakana k'u la dumuni k'u furakɛ ka dɔnniya d'u ma ka miseli ɲuman d'u ma e bɛ du kunna dudenw ka balo t'i bolo i tɛ na d'u ma u bɛ bana i t'u furakɛ bin bɛ k'u kan i t'u lakana mun ye dɔnniya ye i t'o sira yiru la don o don u bɛ wari d'i ma k'i ka don faso da fɛ du ɲɔ da fɛ tilayɔrɔ fana bɛ se dumuni tɛ yen u bɛ wari d'i ma don o don ko ni bana binn'u kan i k'u furakɛ bana bɛ bin u kan fura tɛ yen u bɛ wari d'i ma don o don k'i ka dɔnniya ɲini ka d'u ma u si bɛ se kalan ye kalanso tɛ yen kalanbaga tɛ yen mɛ e bɛ se ka i jɔ olu ɲɛkɔrɔ cogo di i hɔrɔn ɲɛ ka t'i hɔrɔn da ka f'u ye ko hali bi ko e de ye ɲɛmɔgɔ ye k'a ye n bonya k'a ye danaya wɛrɛ da n kan e ni ala cɛ n'i bɛ miiri hali n'a ŋaniya b'i kɔnɔ i dɛsɛra k'i ka du balo i dɛsɛra ka dudenw lakana i dɛsɛra ka dudenw sɔn misali la i dɛsɛra ka dudenw sɔn dɔnniya la e bɛ se ka mun dutigiya revendiquer hali furu sali kun dɔw parmi les causes du divorce ni dɛsɛra ka dudenw balo u bɛ furusa kun bɔ ni dɛsɛra ka dudenw lakana u bɛ furusa kun bɔ ni dɛsɛra ka dudenw na hali u la misali dɔnniya la u bɛ furusa kun bɔ ala sariya la hɔrɔnya la tubabu sariya la la responsabilité engage des obligations droit bɛ d'i ma obligation b'i bolo mais ni dɛsɛr'o la e bɛ se ka t'i jɔ cogo di ko ne de ye dutigi ye wa n'i bɛ malo dɛ n'i bɛ malo o la i bɛ du dɔ kɔnɔna ye dɔgɔnin bɛ bonya ka cɛkɔrɔba sigilen to cɛkɔrɔba tɛ foyi la ka denmisɛnninw ka wari ɲagami k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ se u ko k'an tɛ se k'an kɔ don n'an ma taa lajɛ jamana ka janfa jamanaden minnu bɛ kɔ kan u ye baara min kɛ ka dɔgɔtɔrɔso min jɔ jakɔ k'an ka taa ɲɛ d'a kan ka kibaruya da mali bɛɛ kan an ka dugutigi ani jakɔ mɛri ye mun fɔ jakɔkaw minnu bɛ faransi États-Unis an bɛ an tɛmɛtɔw fɛ jakɔnka den min bɛ yen n'a bɛ CDR la New York Basse an b'a fɔ à travers lui l'ensemble de la communauté de Diago et de ses villages an ka an fa n'a bɛ ani mɛri lamɛn an nana tuguni filanan na an bɛ commune min kɔnɔ a dugu ka ca an ye meeting kɛ an tilara an k'an tɛ se ka taa u ye mun fɔ an ye kɛnɛya taabolo la ka tɛmɛ ni u ka tunkaradenw jɔyɔrɔ kɛra mun ye f'an ka n'an ɲɛ d'a kan nin y'an ye dɔgɔtɔrɔso kuraba min bɛ ka jɔ an filɛ o de kuru kɔnɔ tan a bɛ ka jɔ an ni an fa ni o ye maire ye ani an fa n'o ye dugutigi ya conseil kɔrɔ ye u bɛ yan pour que ka se ka a sɛbɛntiya an caman ka dɔn jamana in a bɛ ka mara cogo min an caman ka dɔn an yɛrɛ bɛ ka mun kɛ a kɔnɔ makɔrɔ i ni ce tɔgɔ duman jamu i bɛ hakɛ to i bɛ kan kɔrɔta dɔɔni voilà tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Jipa Janisi Jipa Janisi voilà je suis maire de la commune de Diakon commune de Diakon donc commune nin tɔgɔ de Diakon dugu joli b'a kɔnɔ dugu 18 de b'a kɔnɔ 54 hameaux a mɔgɔw ka ca dɔɔni wa a mɔgɔw ka ca
Avec mon baïrika. Avec mon baïrika. Plus précisément, c'est 36 000 habitants. Mon babi, ça va ni baworo. Ou de bakono. Oh, on a un meeting qui est un peu de chamamé. Quand on soit clé chamana. Comme tout le monde connaît, il a fait son film, mais c'est qu'à tout est bon, il reste secure, il a jamana qui aura clamé. Oh, en fleur, courmingono. Docteur Sobe. Avec un jour. Maso Mankoro, Anyabel Negola, Wembe, Amakla Batima ka visité. Docteur Soy, ni jamana ka koy wa ou bien ni jonga fen. A Jolia. A Jolia bido yereka tesu de kanujo. Bido yere mun Jakore do mun be tawer la en plus de France. Olu dia hakina ta afoko de to sukku ya. Ni bana ni sana sera siate ambulo ka madu ta ku labo donc ka sama bu ko sira an ka hakina wona an ka cotiser malgré grand membre français an be ba do migration ministre an be ba do kan ni wori labo plus de 110 millions kan ni to sojo million keme en million temps abenore donc ça m'a fait quel pas foro de voilà donc ça m'a fait mo to meseke parce que bana do bi mine docteur Somimbea o bana furakeli minante ya moti ba minante ni ba ka bo fana sira fana ti voilà ouais sira fana ti donc faut là tu me donnes bana woto mi bamba do to la mbeta kai mbeta bo ko wotoro amba do to ko kata sana fe kabuya mata kai kilomètre joli 170 km kilomètre kemani kilomètre bi wolo ata kai ko tu me bana woto do wotoro de kono ka gotron so ala aka gudron so oh yani gudron kilomètre joli ko bi sabay 30 km ambo wotoro ko kayanse na sera gotron na wati mi ambeta ay mobilité ka kai voilà bon ni samaya bala ni bo bala ni tinya muso mina ni muso jigiba to do ne aba ka jigiba so ko ama sa kasara so ko bon dama had non pas de vision so be mo sara sira la yani gudron kilo bi saba kono muso jigina sira la gudron kono ko ni to ala o menawa sama muso jigina gudron kono salo sa be kara muso jigina yani gudron kilo bi saba muso jigina gudron kono ibe haketo abatombe évacuation kono abatombe miri ko fla ate dogokun kelembo mogo munun be name radio sanfɛ 2013 jamana kuntigi min bɛ an kunna bi ni an fa n'a mɔkɛ do bois Ibrahim Boubacar Keita u ye ci bila ma k'a ka kɛ candidat ye don min na omnisport la a ka meeting an y'a joué minute 12 à extrait à quoi comment comprendre que nos sœurs, nos femmes accouchent encore dans les charrettes. Quand c'est qu'à femme, au 2012, on se recouvre à ma téléphone. À quoi quand c'est qu'à femme, en bolma muso, en muso ka jigi wotoro kono. À quoi comment comprendre que nos jeunes soient contraints à l'immigration? Quand c'est qu'à femme, ko anga denga jagoya bi horonya ni bolo nyini kama kata tungala ako fembe sebe mali ko nyamogo nyuma ani mbe jamana do ani faso kanombe muna un homme intègre d'expérience fort et capable d'agir anya jamana nyamogo adam sanduro kofe mogo be jigin ali bi wotoro kono yani gudron che mogo nimbe to wotoro kono docteur Somin tun bɛ yan n'aw ko tun tɛ se ka fura kɛ o ye jamana ka dɔgɔtɔrɔso jɔlen de yan. Gɔrɔma dɔgɔtɔrɔ fosi ka sɔrɔ ba. N y'a to ala ma o fana ye duguladenw ka tungaladenw de ye. Jamana yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso jɔ de jɔ yan. Commune kɔnɔ yan a tɛ yan fɔlɔ. Depuis ala ye dugu in da. Makɔrɔ e dugutigi ka conseiller tɔgɔ. I bɛ kuma di ma wa. Awɔ kuma président ba de tɔgɔ Sakɔ Mamadou Koyita. Mamadou Koyita. Voilà Koyita. N bɛ fanga la sisan san 30 ni san 6. Fanga an ka fanga fɛrɛfɛrɛ la ten. Nin ye maire ye. N ye kabiri REPEM. N b'a la. Fanga jɔn. Musa. Awɔ ayi fanga dugu kɔnɔ quoi dugutigi kɛrɛfɛ. Dugutigi voilà n b'a fɛ k'o de fɔ autorité coutumière ani autorité administrative. Dugutigi ka conseil de ye. Voilà. N y'a san 30 ni damadɔ ye. Depuis 36. N b'a fɔ. Depuis Musa Tile. Gede Musa Tile. Awɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ e ye. Soroma kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ yan ne de ka kɔrɔ bɛ san 36 n da b'a la a ko bɛɛ gouvernement ka fosi tɛ Soroma kɔnɔna na ko ne kɔ tɛ a lakɔliso tɛ yen a dɔgɔtɔrɔso tɛ yen an dun bɛ len fɔ sara han 100%. Mon père i bɛ hakɛ to kuma in awɔ i bɛ hakɛ to kuma in kana bonya bɛɛ ma
ka bonya a kana bonya bɛɛ ma a kana kɛ an kɔnɔ k'an bɛ sogo la kalanso soroma kɔnɔ yan a biriki kelen tɛ yen a tɛ yen ko mun ye jamana ta ye ko ne tɛ ka so ekɔliso fila bɛ yen voilà fila bɛ sɔrɔ Bendugu naani je suis le maire de l'éducation Bendugu Jakon 30 Sitakuru jamana ekɔliso jɔ o dugu naani de la ɔ dugu bɛɛ ye dugu joli ye donc dugu 18 na u ye ekɔliso jɔ dugu naani de la donc dugu 14 min bɛ yen u ma ekɔliso jɔ Sɛnɛbugu t'a la jamana ka biriki kelen tɛ yen ɔ ekɔliso bɛ yen yɔrɔ tɔw la wa a tɛ yen ayi mɔgɔw yɛrɛ ye ekɔliso jɔ an yɛrɛ y'o bɛɛ 18 kelen pe de bɛ yen ni ekɔliso tɛ yen donc ça veut dire que ok donc dugu 18 dugu kelen de bɛ ekɔliso t'o la o kɔrɔ ekɔliso bɛ dugu 17 la o dugu 17 la jamana ekɔliso jɔ dugu 4 na o kɔrɔ ko dugu 13 tɔ dugudenw yɛrɛ de ye wari bɔ k'o ekɔliso jɔ o tɛ jate ye wa centre de santé o kɛnɛyaso fana 7 de o ye 7 jamana de fana ye 7 a ye joli jɔ o la dɔgɔtɔrɔso 7 bɛ dugu 18 na o biriki kelen tɛ jamana ye mun don 7 centres de santé duguladenw de y'a bɛɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso kelen foyi tɛ jamana ye mun jɔ fosi ɔ ji dun kɔlɔn ɲumanw bɛ fan bɛɛ fɛ château d'eau tun ye château jɔ mais château bɛ dugu damadɔ de la a bɛɛ ma sɔrɔ franchement o ni kɔli sɔrɔ sinon kɔni a ka don sigi ka ban e ta ka addiction do kelen bɛ 31 kelen bɛ sigi u bɛɛ bɛ marché hali bi yan donc mɔgɔ ba 30 ni wɔɔrɔ jamana ye addiction do 2 jɔ ɔ makɔrɔ anw y'aw denw ye an y'aw mɔdenw ye wagati tɛmɛna n'aw ye mun fɔ an ye an tɛ se k'aw sɔsɔ hali n'an dusukun ma sɔn a ma bonya ni taabolo la an bɛ tugu aw kɔ surtout dugutigi alimami gatigi olu jɔyɔrɔ ka bon faso kɔnɔ dɛ surtout ɲɛmɔgɔ ta o ye maakɔrɔba kungo ye san 2013 Musa tile kɛra ɲɛna Kalifa tile kɛ Kanatete tile kɛ i bɛ ka tile la yan e yɛrɛ ni Ala cɛ i ni ne ani an fa minnu ɲɛ b'an na i den minnu ɲɛ bɛ i la aw votera jɔn ye e yɛrɛ votera i bɛ ka ye trop dugu kɔnɔ yan t'a kalama Sumala n'i bɛ ka jɔn gagné wa dugu kɔnɔ yan a bɛ ka de ka gagné i bɛ ka de gagné ɔ don jigi min dara kan mara tɔ ye kalo 6 ye o jigi dafara wa a ma fosi ma kɛ Allahu akbar a y'an janfa cogo di janfa ye mun ye ne ko ya in tan bɛ nin kɛ n'i m'a kɛ lahidu ma dafa bon a tun bɛ président de l'Assemblée la Bamakɔ ne taara yen n'a sigira comme a tɛ tili la ne b'a dɔn ko i ye yan kungo ɲɛfɔ ye donc a bɛ yan dɔn kɛ a b'a tɔgɔ mɛn kɛ mais a ma jɔ yan abada nka e taalen e yan kungo ɲɛfɔ o don f'a ye an y'a baro fɛ a b'a fɔ sallah inshallah awa babo fo wallahi inshallah a ye wa fila yɛrɛ di ma a ye wa fila di ma e ja e dɔ sɔrɔ dɛ e dɔ sɔrɔ u mana kɛ diɲɛ fan o fan a ye wari bila ka na aw ni foli ka kan aw ye wari bila ka na aw ni dugawu ka kan aw ye wari bila ka na Ala kana a bɔ an kɔnɔ Ala kana dugu fitiri waleya aw ma mais a fɔra ma fɔ y'aw kaw si ban ka wari kɛ k'a bila ka na dɛ jamana de tun kan ka nin jɔ o ta an bɛ aw fa y'a bila ka na mɔgɔ min fana ko ko n bɛ n si ban ka to ta walasa aw ka continuer k'an fo o kɔrɔ ko tigi fana farala an jɔn an fagabagaw kan hôpital wari man kan ka bɔ bilen jagɔnka bɛ impôt bɔ ka di jamana ma san o san fa y'a fɔ impôt bɛ taga impôt tɛ sara wa jamana ka juru b'aw la wa ayi o tɛ yen impôt bɛ sara depuis san 30 impôt sara don ɲɛmɔgɔ tɛ na wa i bɛ na i borotɔ u ni gardi n'i ma sara gendarme na maa 4 hali ɲinɛ taara an ka dugu la maa 4 ka taa jɔ ko je sais pas i bɛ wari sara i tɛ bɔ bɛrɛ la n'i ma wari sara u bɛ mun k'i la i bɛ taa ni ye i bɛ taa ni ye i bɛ taa ni ye i bɛ taa babila bɛ ɲinɛ taara ɲinɛ ka village la Lumama ka taa ye ko ni impôt n'i taara i wele i ka du kɔnɔ n'i nana i jɔlen marifa bɛ marifa tigi bɛ jɔlen je sais pas
nka ma ube français ka wele olu be wulu français mo ma ibe la wadi ma berala ibe sadra yera donc ni wi wole iga impo mana jati atikun ibe benyana fadin keneka ibe tibla français de ibe téléphone ni warmana ite bo berala ite bo inola ite bo glela ibe shewo betani ite ka yera ibe toyede wori be ni strade ni wori sala wati me ni warma se kana biebe shewa ini ibe uni betami ini be la ya ni na ni tilefla na ma di ibe ta baflabe ibe ta baflabe impôt no fait en tant que ne conseiller ne dugu conseiller de nya nani gendarme de tanga dugu la kata impôt kan nya nani ibe ta kata impôt kan bedro harbe du bete ani impôt mnera kaba sawosa impôt dumbe sara oni se impôt sara lawo uba na wula kana san tobe wa itina nyere de ba ya haliba zongo anka ba on takata ambe communiquer ke ay radio la ya ka fo nyamo ye ma sitande me ni zo communiquer auto fo gardi kelo ya amba fo ye te ba itina imaku be ka wor drone la bondu be pia ko ute sambe be ite sama itande me balma kuma tete men kan har ya mo fa ni tara be la bangana ambi dugula be mo fa ni ya mo fa ka sikin ga bangana ambi dugula ya mun telamne foy o de la ka kaya wa abeka har wa akala mame jabe kan ya mo fa ya tura tara bokula anana shi abaka barala ka do tenina tala ni mo tala amba be kala ambe dugu men abe kena ma abe te sika fo aya te ka fo dada mu o se fore yere ya ko kushi ka ka marfa mi o se fore yere so ma se fore kushi ka marfa ayo kala mere Mamadou Braji ba Braji dumba ma ye mun ke soro ma ko nba fo iba fam ya fam arasa ya o se fore men be soro ma to la na be soro ma be ka soro ma ka wula kana ba men dara ko mba fi ye ba men kelen de do flana ta ne santa be conseiller la anga dugula erni cité ni mairie cibla ambena ya yek o se fore men gosi ya gosi ka marfa mla ka tani marfa hali bi o mado o se fore yere marfa ba bulu so de la cité de ka gosi ka marfa mla kamna la o kera ya foi ma bola bo mun kera fama yere la civil be mun ke awambe dugu men na be ni dugu de la iba kubi ka wori de la hal sini nin 2018 men filɛ an filɛ kalo filanan la nin tɛ sa abada ni gendarme ma ɲininkali kɛ tugun ko commandant ko lempo de mairie ko lempo de i bɛ wuli i bɛ bɔ Bafulabe i bɛ na ko commandant min bɛ Bafulabe commandant ba yɛrɛ bɔra Bafulabe ka na yan ne ye Mamadou Baraji di ba ne yɛrɛ de y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko gendarme bɛ ka taa an ka dugu la ka taa jɔ maa kunna ko lempo jagoya ko n'i ye barigo n'i ye sunjata ni ɲinɛ bila barigo kɔnɔ Jakuma a bɛ to jɔn ta la a ko a bɛ taa Jakuma ta la dɛ a ko i bɛ ka taa o degun bɛ an kan wa ko vraiment marfatigi be jole lempo sara o ko tam fana tamina de mais ayala ji aka e bosa ngo bi je commanda fam balote jite par ko kena te mau ka mau ni to marfa be jole tilo la sa chokoroba sampi segi sampi konoto ka to mna ka demba kono kana ski dugo kono ko ite bouche ni ma wol sara o va dende le franci o bena avec des petits franchis de ka warti gu wele fagisu be munu bola alta wardi fama kana tanaye be ka ka una sromaya ni kuma bi kono na ma fo ala tigrela kel kote balmaw mawreta ko fe wallahi mawreti million kemeni ko Jakon commune rurale buguda tan ani shegi kubeda biduro ani kɔ a mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ ba 30 ani 6 ni kɔ u yɛrɛ de b'u yɛrɛ lakana ekɔliso 13 u yɛrɛ de y'a jɔ batumaladenw dugu 10 ani 8 ani buguda 80 biduro ni kɔ jamana sera ka kolon 2 de se des forages des addictions d'eau Tumaladenw de y'a ji tɔ bɛ si mɔgɔw bɛ faga san o san salon mɔgɔ 7 de sara Bɛndugu ni Sandari cɛ gendarmew tɛ se gardiw tɛ se u bɛ na siɲɛ 1 o nali bɛ kɛ mun hukumu kɔnɔ ko impôt minɛ sera u natɔ o don u ni marifa bɛ na u ni kisɛ bɛ na ka da préfet kan ka da gouverneur kan ka da commandant kan ka dutigi bɛɛ labɔ tilegan kɔrɔ faden kɛnɛ kan marifa joli b'i bolo saga joli b'i bolo mɔgɔ joli b'i bara i ka impôt hakɛ filɛ n'i ma sara faden ɲɛna i bɛ don mobili kɔnɔ ka minɛti k'i la
katila shiba flabe o don marfa be ka impôt kani o don marfa kise be ka impôt kani o don gardu be gendarme be ka impôt kani o don préfet tamba bolo kata impôt mine o don commandant tamba bolo kata impôt mine mais ni impôt minera kise te ka dugudenw na kana marfa te kula kana gardi de brete kula kana tante commandant bolo katula kana bebi yere kungo kono bebi babulu bebi fabulu bebi ka duwawu bulu Bouaka République des Fleurs Inch'Allah Kuranem be boabula ni kuranem mambulo kelente Demana des Fleurs à 150 km de Kaye 30 km du goudron Bouaka hôpital min joye bloc opératoire bala laboratoire bakono radiographie pays 2 salles d'hospitalisation l'une pour les hommes l'une pour les femmes morgue moderni Francis Kao, Amérique Kao, Batumala Dombe Yoromina. Ose Forebe Chiromika Marfam Nala. J'ai côté commenté civilement. 5 ans après la sécurité promise, voici l'état des lieux à l'intérieur du Mali profond, sous le règne de Bois Ibeka. Déception, lamentable, pitoyable, répugnant. En boitant, ayan jo bendugu kan fa la me ayaka ala kama ko chokoroba la me bendugu chokoroba e mu fo anye antunganga mu fo lo jouer bendugu awbora ka jago na me yani ka se jago iba teme bendugu la ayan joye we mu fo nya ya la me quel côté bo kalanso membe ano ay l'école de ou de ce kalange ka laboli ke bo o de ku jama ka cha classement akacha classement dem senumbe mo ko bidru bo classique no akacha noe abe mo ko bi woro bo way abo classique kelengo na abe mo bi woro bo mo ko bi abo jamana dia ko sojo anyare de anga haranga docteur sojo awra de docteur sojo awra de kalan sojo anyare de kalan sojo jimi fona be anu jamana de o kolonsion anyare de alabo o jamana munde kaya a jamana ma fenga mbolode nogo ni mfatle kana sisana jamana mfade me dom kele oye kabri 94 atara anyini gouverneur fe kai ayi nyola diama kadi yani karta jamana nyo kabalodi 1994 depuis bora la jamana mana mai de ne koni mai ne mai akun jigi be président ka atakuma oui an jigi be président ka mais si ça on fana même ba ni président je voyez anga mairie ananga commandant ananga député mais député koni kuma tay ne bolo aka député ayi o koni kuma ta parce que domi uya yoro menchi ano magawule Traoré domi uye yanti anana fo ya kabo jago katafo bopla ba mase no mai ado tumbe ne fa wakime ani wabi woro hari sisana be anga dojo kono ene wake buyenga hari ngani sabduro nyona men tumbe na comme dese kerana ku be fa ala mandi bo hari sandra mu yenga dol ki bonkana ka abla tasma kono wakime ni wabi woro nema fu ya jende no ko ayata di na jenar mu iga guloki boy kana ka jani war tumba kono wa kemeni wa bi woro wali wori fana don de dewni mo dewni sandare wa yoro jon tuga maga staburu maralo 30 mun maralo dilla ka tayro ne retara ya don idara no dari kumbe na makuma no yenkelen de keta amogo saba men kerana no plan de tangana dutrin sara boche sega kana oh makro député ka manda toy kalo woro président fona ka manda toy kalo woro nego dala dali ko député kuma ngoni dala dali rede ne dala dali atana bendugo yere kana ka bena wete ma fo ma wule Traoré kana bendugo yanu ka be wete foni nde balode nimbe balo kala tega ya ala ni ala kiranso oko ni uta makika
Ali président fana i bɛ ka aw ye jigi min ta ka jigi fara wa jigi ma fa ani jigi tun tɛ fara an tɛ ta o a y'a juguya de i bɛ ka mara hɛrɛ masaw ma ye hali dɔɔni a ma dɛmɛ si d'a ma a ma dɛmɛ si bɛɛ ma a ka kan de k'an dɛmɛ mais a m'an dɛmɛ i bɛ ka layidu ta yan ko n'a taara a ko mun ye marakadugu ye k'a ta diɲɛ ma fo Kayi a jiko a lakana ko sira yɛrɛ t'an bolo sira yɛrɛ t'an bolo sira yɛrɛ de t'an bolo ji t'an bolo kilo wolonwula kana mi yan mais hali u tɛ ji sɔrɔ ka min sira yɛrɛ t'an bolo baganw bɛ mun kɛ an yɛrɛ bɛ ji ta kilo wolonwula ka bɔ dafɛduguw la Bɛndugu dafɛdugu minnu bɛ yan jala ni jiko kosɔn ka na kolonw na yan nɔ ka na ji ɲini yan nɔ k'an ka misiw min k'an ka baganw min an yɛrɛ fana bɛ min ji ta yan pɔmpe kelen de bɛ wulawula kɔnɔ yan nɔ mais wulawula ta n'a tiɲɛna i bɛna ji ta duguba in de la yan ji tɛ yen pɔmpe kelen ore duuru ore naani bɛ dugu min na e tɛ ji sɔrɔ yɛrɛ ka min surtout ka bagan min an bɛna min yan bɛɛ bɛ jɛ pɔmpe kelen de la an bɛɛ bɛ jɛ pɔmpe kelen de la Bɛndugu dafɛdugu bɛɛ an bɛɛ bɛ jɛ pɔmpe kelen dugu joli pɔmpe kelen dafɛdugu wɔɔrɔ bɛ Bɛndugu bolo wala bɛ tɛmɛ o yɛrɛ mais anw ka dafɛdugu wolonwula k'o fara Bɛndugu kan Tagama Jebugara Sawate Tumbulambe Borlambe Madina ninnu bɛɛ bɛ fara Bɛndugu de kan yan nɔ awɔ bɛɛ bɛ ji ta wolonwula bɛɛ bɛ na ji ta yan Tumbulambe ni Jebugara tɛ baganw bɛ min a ji la mɔgɔw magoɲɛfɛn bɛ bɔ a la n'o ji jara pewu an yɛrɛ tile naani tɛ ji ta an ka worobinɛ min bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ circulation na jɔlen don sisan ne n'u bɛ ɲɔgɔn na jiko gɛlɛya bɛ yan jiko gɛlɛya min b'an na a bɛ ɲɔgɔn na fo a ka dagase ka bɔ yan nɔ parce que o pɔmpe jamana de y'a sen wa an yɛrɛ de y'a sen an yɛrɛ dugutigi kɔnɔ ne facɛ de donc san 5 mara bɛɛ aw kɔni aw bɛ impôt sara hali ɲinan ne y'a lɛnpo min sara o ye 5 dafa ani kɔni i ka dugu ne de bɛ lɛnpo min fana de dɛ 5 ni kɔ 5 ni kɔ parce que ne kɔrɔcɛ de ye n bila ciden ɲa la ne de bɛ lɛnpo min de maa wɛrɛ si tɛ juma tɛmɛbaga a bɛnna 1 joli ma 5 ni kɔ 5 ni dɔɔni makɔrɔ ye tɔgɔ ne tɔgɔ de ye ko Philippe Baraji je suis né 1944 à Bɛndugu 1944 oui. Moi aussi je me personne c'est mon papa en fait jamana ka dɛrɛmɛ juru t'aw la ayi o tɛ se ka ye impôt juru ma t'aw la ayi san o san a bɛ sara hali ɲinan ne a weleli kɛ hali min bɛ moto boli a ye moto boli mais a ye na fɛn kɛ tan kunna sini sigilen ne nana moto fɛn kɛ tan biɲɛti ta a bɛ taa fo 10 na bon n b'o kɛ mun kɔrɔ sara man ka lɛnpo sara bon seulement ne kɔni t'a fɛ ni denmisɛnw minnu bɛ yan jeunesse min bɛ dugu in kɔnɔ n t'a fɛ n'u ka ɲɔgɔn sɔsɔ hali minute kelen n'u ye n dɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ni m'an dɛmɛ fana ne kelen don élection natɔ min filɛ nin ye o san 5 bantɔ fila kɛra hakɛ min kɔnɔ aw de b'a dɔn minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la u ka mara wolola mun na aw de b'a dɔn san 5 nata in mun miirina de bɛ aw la ni ɲɛmɔgɔ ninnu tilara ka segin ka na tuguni k'aw ka danaya wɛrɛ da u kan an tɛ danaya jugu ma o an ka bolo t'u bolo don a kɛra jigilatigɛ ye jigilatigɛ de ye an tigɛ soɲa de b'an cɛ an tigɛr'u la aw tigɛr'u la lew aw dalen bɛ IBK la hali bi wa aw tigɛra la an tigɛlen b'a la a député n'a aw ka députéw la aw dalen b'u la aw tigɛr'u la député kɔni kana hali o kuma ɲininkali kɛ kana hali Magawule ka ko ɲininkali kɛ ne kɔni m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de ne Philippe Baraji ne de t'a fɛ ka Magawule ka kuma yɛrɛ dɛmɛ turu n t'a fɛ k'a mɛn n'a yɛrɛ nana yan nɔ b'a fɔ a ɲɛna ji ma na foro yɛrɛ hali poti kelen maa ma sɔrɔ i ka foro kɔnɔ ɲina mais gouvernement yɛrɛ t'a yɛrɛ kuma kɔni n t'o mɛnli fɛ foro ma mara bɛɛ samiya ma ɲɛ balo dɛsɛlen ba de bɛ yan ji fana gɛlɛyalen ba de bɛ yan et puis ko kelen gouvernement mana balo d'aw ma abada a ma hali a ɲininkali yɛrɛ kɛ fɔlɔ ma se a ma yɛrɛ fɔlɔ mais aw votera IBK ye an bɛtara ye a campagne in kɔni mandat tɛmɛlen kɔni an bɔtara ye mandat nata dun o kɔni t'an hakili la ni Ala sɔnna a ma an ka miiriya kɔni bɛ fɛn kan pardon n bɛ kelen f'i ye yanni n fa ka sa a ye jamana kalifa balimaw nin tun ye an fa ye Bɛndugu a ye Bɛndugu i bɛ tɛmɛ yen dugu de la ka se Jako a ye Bɛndugu lamɛn ji tɛ yen kalan tɛ yen ko samiya yɛrɛ ma ɲa
forote foro min kono mun sera ka fɔ k'i ye ɲɔ sɔrɔ ɲina dugu 8 olu bɛɛ bɛ na min kɔlɔn kelen de la dugu dɔw ni kɔlɔn bɛ yɔrɔ min kilo 6-7 u k'u bɛ impôt sara san o san dugutigi dɔgɔnin mun bɛ dugutigiya baara bɛɛ kɛ bi k'ale de bɛ dugu impôt bɛɛ minɛ dugu impôt san o san $5 ni kɔ ale de b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali moto vignette a bɛ bɛɛ ka wari minɛ ka taa di commandant ma n'i ma taa n'a ye dutigi a bɛ bila mobili kɔnɔ ka meloti don a la ka gardi ta kɔ ni marifa ye jamana ka dɛrɛmɛ tɛ to yen nka jamanadenw ka hakɛ o misigara jalati tɛ di. Où est la justice sociale promise par IBK? Ko beni here ka kan, beni ladamu ka kan, beni kɛnɛya ka kan. IBK bɛ nin kalama wa? A t'a kalama wa? A b'a kalama ka tɛmɛ e ni ne bɛɛ kan. Mun kɛra bɛndugu ni k'i bɛ sariya jate crime de don. Haramaden sato ye k'i sigi ka lajɛ i ma kisi saya ma non-assistance à personne en danger. Le régime de IBK, l'État du Mali est passible aujourd'hui de complicité d'assassinat de son propre peuple par la famine, la soif, l'insécurité, l'abandon criant. En nato yan jo jema ambalmaw waye mun fo jema anya jawye o kun temene aw bora kalama mun kera jema ay jema kawla me ala ni kira kama ay jema kawla me waye laydu min ta jema bi wagilay mu yanga jema kawla ne to de ko kele kutara walle ka bo jema fangune pamara ebe shi jolla shi be sam bisaba ani sansaba mun de gumbaw de gummin banga sawo sira ko belade sira fla jati ban fe ano o gela banga kusobe a folo we ka bo jijeni ka tabamko a flana we ka bo kita kana dangote kamara o gela banka kusobe ni dunya me ko jamana afoko sira nyame ko dunga fa fo sira o gela de banga esa bo angoni ta do ambi mi fo anta do ambi minke tel mange maliko ke mamulu la fiko e quoi ya fam 2013 ya votera 2013 ya votera IBK mal dembe votera IBK de 2013 parce que ambe benaka ka foko sirso mimba maliko koni na IBK de amo kan ku be ko anyu ka ka be hayre kuma ka mo mais ayalla fi ko sobe abalala on jemanga wala ka foko IBK ka teme ka takka ya mashan fe ya tarasan fe de o balala no ko sobe abalala on jemanga wala ka foko IBK ka tanyoro ngamene ka fa sere ya matima fe ya o balala no ko sobe fo ka to sababu ke sira koyi donc o de kela banka do ma be on fi parce que ni ya mana dugumana fe se ke fi dugumana de mayu ayra ba do mayu est-ce que avion c'est bébé c'est bébé mais abisi ki doni mina sigira ka sira doni joge na nale aka sira jema no ni sira ndi mais asigi fura dama ma foi kala foi akala fi sira ta kalona bon ni jeni ko ni anjigi taka ira jigi tangwa a jigi tangwa on jigi taka e chori awo a jigi bi kanwa chori e fo folo la ko angi ta nyita e kanga minke imoke anu bi ta togodi tu my friend of our I friend of okay enough e sirake anga baji anga sira ko ndimu anga baji anga sira ko ndi diga na na duni mina ni aka sira jema fo te ni sira ko te ay mu ne aka sira di on hine baro ani ati vraiment ni bicha ma fo ya nyana jema no ko biseka ko mi seka ko ni na fa doyi kaka shika on hine balo kelkele ko te ya fam donc ni kala flisera an woni jikita kan tunde antina ta fala amina mo ko de ta mo min ballahi do o bi ma fala television malikola mo ni bi fanga nyina black kuna ambi essay de e ka fota ni ka keta nu kera kile mais ni yaga ku sigira doro ani kala flisera hal na suru yanga parti nyam go de dala ko ambi bla ko mi be ka chuko de
ne ka k'i kumakan laban min ye dɔrɔn de cɛkɔrɔba a dɛsɛra a k'a bila i y'a faamu a dɛsɛra a k'a bila parce que o fɛnɛ o ye sutaraba di a kan k'a fɔ ko a ka a fɔ sisan nɔ lɛni ne jɛna o ye sutaraba di IBK kan minnu bɛ la k'a fɔ ko a ka candidat don ne bolo a ni u yɛrɛ tɛ parce que n'i y'ale ka tali jateminɛ Mali kɔnɔ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ hali fatɔ Mali solution don bon n'i nana n'i y'a ye maliden kelen fana wulila k'a fɔ ko a bila ne bolo i kan k'a bila de n'i y'a kɛ i kan k'a bila de o kumakan laban de bɛ ne bolo. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Bayi Sidibe bɛ Jemao commune na ne si bɛ san 53. Awɔ. Mun gɛlɛya de b'aw la? Gɛlɛya mun b'an kan n'an ko an b'a fɛ f'i ye n balimakɛ an bɛ si a la bi. E ka dɔn dɔrɔn fɔ an bɛ tɛmɛ. A bɛ dɔn n bɛ dɔn dɔrɔn fɔ aw ye parce que an ka gɛlɛyaw belebeleba fɔlɔ ye an ka faamaw ye. Faamaw b'an degun fo k'a dama tɛmɛ parce que n'i y'a jateminɛ hali moto gansan n'a b'i bolo yan nɔ i ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na don o don u b'a lajɔ a ka moto nɔfɛ hali ni biyɛnti b'i la u mago bɛ fɛn dɔ la kuma tɛ mobilitigiw ma o kuma tɛ i k'a fɔ ko e bɛ wuli ka taa lɔgɔ yɛrɛ ɲini kungo kɔnɔ ni ala ma far'i kan e ko e tɛna jɛ tobili yɛrɛ kɔ de donc o bɛɛ ye fɛn ye a ka gɛlɛn mais bɛɛ b'i engagé a la hali eaux et forêts dɔrɔn tɛ dɛ maa wɛrɛw b'an sɛgɛn nin nɔfɛ yan nɔ jɛmaya et puis an yɛrɛ ka min yɛrɛ a bɛ fɔ minnu ma ko an ka maires olu yɛrɛ mago tɛ dugudenw na u mago b'u ka nafa de la mais u taara voter an fɛ yan dɔw bɛ yen nɔ voter bannen kɔfɛ hali u ma taa fɔ dugumɔgɔw ma ko a ni ɲankuma janko an votera a ye dugawu k'an ye kuma tɛ u ka mago dɔ dilan an ye. 2013 e votera? 2013 ne votera. U votera IBK ye. Munna? Parce que a da ye mun fɔ o y'a to an y'a kanu ka voter ye k'a ka kumakan parce que a ko n'a nana jamana kɔnɔ a bɛ kalanko a bɛ dɛmɛ k'a la a bɛ dɔgɔtɔrɔso ko n'o ye kɛnɛya ye a bɛ dɛmɛ k'a la ayiwa min ye sécurité ye a ko a bɛ o fana assurer bon a nana anw yɛrɛ fɛ jɛma yan nɔ n b'o f'i ɲɛna a kasira de bɛɛ y'a kasira mɛn bɛɛ y'a kasitɔ fana ye mais o bɛɛ la a sigilen kɔfɛ a kɛra komi na fɔ a t'an dɔn yɛrɛ bɛɛ y'a ye jɛman ka si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko IBK ye a ka élection bannen kɔ ani sisan cɛ k'i ye nin ɲɛ ye fo n'i y'a ye télé la dɛ n'o tɛ i m'a ye kɔni ko a nana jɛma yan donc o la an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an ka hakilina bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni mago bɛ mɔgɔ de la an t'a dɔn jɔn don fɔlɔ dɛ mais fo an k'an sigi an k'a lajɛ ni élection sera an k'an ka maa min ta sa walasa ka voter ye sinon. ko IBK ma se jɛma a ma se yan n'a tun se a sera Kayo. a ye pan kunna ka taa Kayi parce que a tɛ se ka na yan nɔ. a ma tɛmɛ yan fɛ. a ma tɛmɛ ni yan ye a panna an kunna de parce que n'a tun tɛmɛna ni yan ye a ma kɛ cogo mɔgɔw b'a ye mais mɔgɔw m'a ye o. a ma tɛmɛ ni yan ye parce que sira ko kama a tɛ se ka tɛmɛ ni yan ye ale yɛrɛ kɔrɔla ale tɛ se ka sigi mobili kɔnɔ bilen sira in kan k'a bɛ boli n'a y'o kɛ dɔrɔn n b'o f'i ɲɛna o ko laban tɛ se ka k'o ye donc an fana an tɛ ala dalo la parce que an ka cɛkɔrɔba de don an tɛ fɛ k'a fɔ ko ka taa saden satigiw na bolo an tɛ ala dalo fana donc an bɛ min ɲini a fɛ o de ye a k'a lajɛ a ka jamana in to a marabaaw bolo minnu bɛ se ka mara ka to olu bolo olu k'a mara ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a dɛsɛra wa a kɛbaa t'a bolo ayiwa an ŋaniya ɲuman mɔgɔ t'a bolo a balima tɛ a sinji ten donc an kɔni bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ale yɛrɛ kɔni k'i nafiɲɛ dɔrɔn an k'a lajɛ an ka mɔgɔ ta mɔgɔ min fana bɛ se ale na an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka jɛ ka o fɛɛrɛ tigɛ awɔ. i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Makan Traore. I bɛ san joli la bi? Ne si san 31. san 30 dugu ni b'aw kan yan bi? Bon an fɛ jɛma yan nɔ degun ka ca n'i y'a ta k'a lajɛ ka daminɛ fanga taabolo la an maralen don ni fanga min ye u tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ anw de kama u hakili la ko u bɛ u yɛrɛ de kama a fɔlɔfɔlɔ y'an lakanabagaw ye an fɛ jɛma yan nɔ attaquement fanga ka bon kojugu an ka zaramu bɛ wele k'a fɔ ko attaquement kɛra a dɔ kɛra an kɔrɔ yan nɔ salon Jamuti Kamara ani Labidu mais u tɛ taa o la n'aw ye weleli kɛ sufɛ k'a fɔ attaquement kɛra u bɛ taa fo tile fɛ 10 heures ou bien 11 heures walima midi mais ni accident kɛra ni mobile accident kɛ ni mɔgɔw tora la hali u t'i wolo la u bɛ boli ka taa parce que o la u bɛ mɔgɔ salen walima mɔgɔ kirinna u b'olu f'u ye k'u ka wari sonya donc u bɛ a sonya nin kama u bɛ taa mɔgɔw minɛ dugu kɔnɔ n'importe comment donc tɔɲɔ ani damatɛmɛ o de b'an ka faamaw fɛ ka da population kan an ka baarada fansi man ɲi a kɛra mairie a kɛra justice jama fansi tɛ yen min bɛ ɲɛ donc an maralen don fanga min fɛ a bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ a du bɛ fanga de la. 2013 aw ma voté an votera IBK ye an voteli dama ko tɛ dɛ an y'a mɔgɔ jɛkulu baden de mobiliser pour que ka voter IBK ye parce que mun kama
parce que an fɛ o don k'a fɔ ko solution b'a bolo a ye laidu ni kuma minnu fɔ an danganiya don k'a fɔ k'a bɛna an jigi fa voilà o de kama an votera ye. Mais bi a bɛ cogo di. an bɛ donni minɛ ko bi o ma kuma kun bɔ quoi ni mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ji min i b'a dɔn bi ko jamana in bɛ taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ jamana yɛrɛ tɛ yen bilen k'a sababu kɛ i bɛ ka jamana tɛ yen bilen an maralen de don ni fanga min ye fanga in dɛsɛra depuis ni ala k'an da an ma dalen k'a ye ko fanga ka dɛsɛ ka i bɛ ka nin régime nin kɔni ninnu ye fu yɛrɛ de fanga dɛsɛra de a dɛsɛra jamana yɛrɛ tɛ yen an ma dalen ka président min dɛsɛra ka i bɛ ka bɔ a kɛra n bolo jigilatigɛ de ani kumasuli ni y'a se k'an ye an b'an ka pesi falen k'an kɛ jamana wɛrɛ denw ye quoi ni y'a se k'an ye bi an b'o kɛ ka sababu kɛ fanga ye taabolo ɲuman foyi t'a bolo wa a dɛsɛra laɲini min b'an na bi dɔrɔn o de ye k'a fɔ a ka taa ka bɔ yen a k'a bila ni hɛrɛ b'a kɔ a k'a bila an t'a fɛ bi ye wa an t'a fɛ k'a ye a k'i kanbɔ tuguni a ka deuxième mandat nɔfɛ a ka taa parce que an y'a ta hɔrɔnya ani laidukan min kɔsɔn o ma dafa a y'an janfa bi a y'an janfa sini donc kɛlɛko tɛ quoi kɛlɛko tɛ anw de y'a ta an ko an b'a fɛ donc n'an ko an t'a fɛ kɛlɛko tɛ a ka taa c'est tout parce que hadamaden kan de hɔrɔnya kumakan de donc ne e kumakan an y'a ta k'a lajɛ i bɛ ka laidu ta hali kelen mais i bɛ ka sigi ni vice a ye mun de kɛ fɛn kelen jira na Mali kɔnɔ k'a fɔ a ye min kɛ au moins si i kana se ka fɛn kɛ i nana ka fɛn mun dilanlen sɔrɔ il faut pas que i k'o fana tiɲɛ a fɛn bɛɛ tiɲɛ Mali baarada jɛn bɛ yen ko min ka ɲi a foyi hali armée o ya politique don a la hali armée ni tɛ RPM na bi hali tɛ se ka kuma ni tɛ RPM na bi i tɛ foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ ni tɛ RPM na bi e tɛ maliden yɛrɛ donc an t'a dɔn an bɛna min fɔ i bɛ ka fanga in gɛnɛ n'an ko an bɛ kuma dɔrɔn o bi dɔ de fara an ka dusukasi kan a bɛ dɔ de fara an ka dusukasi kan i n'a fɔ ko anw jɛra ka mɔgɔ min sigi 100 maa 70 ni ko votera i b'a fɔ k'o tɛ quoi i b'a fɔ k'o tɛ donc hali n'i bɛ RPM na f'i k'u tanu n'i ma k'u ka jɛliba de ka jumɛn ni bala tɔw nɔfɛ hali n'i bɛ RPM na n'i y'a tiɲɛ fɔ u b'a fɔ ko non ko nin y'an jugu de hali n'i bɛ RPM na f'i k'u majamu de hali n'i bɛ ka mɔgɔ faga f'i ka fɔ k'o de ɲɛna mais n'i ma fɔ o ɲɛna n'a ka ni fanga kole ni ministre kolo député kolo u kɛlen don ka jamana kɛ i b'a fɔ ko olu kelen de ta de don donc an bɛ donni minɛ ko bi a tɔɔrɔ fanga bonyana ka tiɲɛ yɛrɛ la 2013 a nana campagne na a nana campagne na jɛma a ye promesse de ta o ya a ye laidu min ta an tɛna se ka an yɛrɛ bila o fɔli da la quoi diɲɛ bɛɛ y'o mɛn i bɛ ka nana 2013 a ka campagne la jɛma ani yɛlɛmani a ko anw ka jamana in kan n'o ye jɛma mara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko anw ka jamana in maralen don ni hakilila min ye o ye taama de kɛlen don k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la a ko tunkarankew olu de bolo n'o b'an ka jamana kɔnɔ a ko ale bɛ laidu min di anw ma parce que a ye jɛma bɔlen don nɔgɔ la ni tunkarankew de a ko a bɛ n'i janto olu la a ko ambasade ni i taara jamana o jamana kan malidenw minnu bɛ yen n'i ma olu lafasa k'u ka hakɛ tɔpɔtɔ ko hali n'a kɛra ale yɛrɛ i bɛ ka balima de a ko i tɛ si ye fiyewu k'i bɛ segin ka na a y'o fɔ jɛma ya a y'o fɔ jɛma ye a ko mɔgɔ min t'i balima fɛ k'o t'i yɛrɛ fɛ ko mɔgɔ min k'a t'i balima fɛ k'o t'i dɔ ye a ko ɲɛfɔba kɛ a y'o fɔ jɛma na mais anw ka tunkarankew u y'a cɛ de fɔ dɛ an ka jamana in kan foyi tɛ yan ni to jɛma yan a ma se yan n'a taara Kayi a taara avion ni fɛn est ce que a b'a dɔn ko jɛma ye Mali dɔ ye a t'a dɔn ko jɛma yɛrɛ bɛ yan bi ye a ma tɛmɛ yan fɛ non i b'a fɔ ko a t'a dɔn ko Mali dugukolo dɔ bɛ yen ko jɛma sira tiɲɛnen de don a tɛ sɔn ka taa sira fɛ wa 2013 sira bɛ anw na o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ anw ka ale ka hakilila faamu ka voter a ye mais bi kuma lasurunyana i bɛ k'a t'a dɔn ko Mali dugukolo dɔ bɛ yen ko jɛma quoi a t'o dɔn yɛrɛ parce que sira tiɲɛnen don sira jɛma ni Kayi Bamakɔ ni Kayi Mali bɛɛ a sira a bɛ wari min ladon a sira ka dɔgɔ péage bɛ Kati a bɛ Bamakɔ a tɔgɔ a bɛ Kati a bɛ jɛma n'i bɛ don Kayi a bɛ yen donc péage bɛ wari min ladon tile o tile a wari da dɔnnen don an fɛ i y'a faamu ko jɛma ni Kayi la ka taa Bamakɔ a sira ko miliyari 400 pour que k'a dilan an y'a min mɛn a ka ministre da donc kumakan laban min bɛ ne fɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni an bɛ wuli k'an jɔ an ka wuli i n'a fɔ 2013 maliyɛn bɛɛ wulila ko dɔ kɛra binkani na dɔ kɛra tɔɲɔ na ko donc an ka wuli an ka kala fili danama ye o danama de bɛnna i bɛ kama an y'o kelen min kɛ dɛ 2018 n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wuli an k'an bolo an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka kala fili mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen ni hɔrɔn don ni kankelentigi de don n'a bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la donc ne b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ wa problème min y'an sɔrɔ an kana sigi de bilen hali n'an y'a mɔgɔ ɲɛnama ta en tant que jamanaden fu de b'a kɔfɛ u ti prison segin a kan ka baara kɛ jɛlenya kan c'est zéro hali n'an ye alimami Mali bɛɛ alimami ɲɛmɔgɔ ta k'a bila Kuluba
en tant que jamanaden suw de b'a kɔfɛ a bɛ ka sago kɛ jamana n'a ka député n'a ka ministre u bɛ k'u kana sɔn bilen k'u sigi k'u da de président n'a ka gouvernement u k'u sago kɛ jamanadenw na ni jamanadenw sɔnn'u ma o kɔrɔ ye ko président ka fisa n'olu ye président n'a ka gouvernement mɔgɔ joli de don n'a fɔra k'olu mɔgɔ damadɔni o de bɛ mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ détourner donc o kɔrɔ ye k'u ka fisa n'aw ye o de y'an to kɔ quoi donc min min ɲin'aw fɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli bɛɛ k'i da don jamana ko la o de waati sera bɛɛ ka wuli k'i da don jamana ko la an bɛɛ n'a kan ko an ka mara ni sara min ye an ka mara n'o ye ni mɔgɔ min ko k'i t'o kɛ i nana cogo min i bɛ bɔ dadenni fɛ donc o de tun bɛ n fɛ ka fɔ. i tɔgɔ ni jamu. ne ye Lasana Sisango de. ka bɔ min. ka bɔ Jɛma dugu yɛrɛ kɔnɔ yan. e bɛ si joli la. ne si bɛ san 32 ani 2 ɲina. mun degun de bɛ Jɛma yan aw kan. bon degun min b'anw ka Jɛma yan n'an ko an b'a bɛ fɔ su in na a tɛ se ka fɔ ka ban quoi. 3 ɲɔgɔn fɔ yan. bon ne bɛ degun fɔlɔfɔlɔ min f'i ɲɛna 2013 in kɔnɔ mun y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a sera Jɛma yan n bɛ se k'a fɔ a nana siɲɛ 2 de an ka député dɔw tun bɛ yen awɔ a nana campagne na siɲɛ 1 de a bɔra sira in de fɛ ka na mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mun filɛ nin ye a taara Kayi ka taa Ɲoro a taara o bɛɛ fɛ avion de fɛ a ma bɔ sira in fɛ bon donc a ma bɔ sira in fɛ ka sababu kɛ mun ye ko sira in tiɲɛnen de don an mun bɛ Jɛma yan anw tɛ bɔ sira in fɛ yan anw tɛ jamanaden dɔ ye yan anw n'ale bɛ man kan mais komi n'anw. Balmao, ça valait la peine au cas entre tout nous à quand faut la mettre en bol. Je crois pas au bala nous en 1944 à la Kachidouma Halibi. En faut au bala nous be sans biolon flanicola tuti mungo ko ale nana ka ibeka to assemblée présidentielle kana jakon ngo nyofo boye akwa do boko aya beke inshallah ayam fawlame sans bidu kan bawlame kan floname sans bisabaniko commentaire wala tala beya fo commentaire wala fushita campagne wati boatara duguma akashira Jɛma kaw ko boy be kashir na kaw hine be na ko nyani min ke sira la na fura kaw be ninka dongo do ko ala no te kira no te ko nyamgo mun tumbe u de make miri bawi paso kanu mumne u makaw doyi naw ye jamana kalfanna halim balma naw hine ma mine ani nete boy ni fo do kuma kan kama boashi kama ala to min be boada do inshallah auzu billahi nya fombake Keita horonya mbe Keita da nanye sunjata joro laje kurane kuma mbe boada ka boashi laje abwa nyeji akashira nyeji re bana bia to e manglatondi wetana da bwa sanduru bwa ko kateta sirafe kusi batoro dinge magiri Jɛma ko hine mi ye boala kasi sirafe boa sigira boa nyina na hine ko boa beta sanfe juma do na ka délégation bena ulu be ka bo nyoro be kata jema jejeni yoro la anu bena be mobili keme bo be ka fufusa do be ka do masi yando ko rasa do ko rasa ko on be tande ki yere ka kuma ko boa be sanfe on be duguma we do ke ko rasa la ka nyumasi an yere ko la ka nyumasi bomako asoro boni karim sira amena balmo mo laba mi mana Jɛma interview la akoy tese ka ke jamana de ɲuman ye itse ki be jimi ki be fiɲɛ sama ki be ala dɔ i be kira dɔ faso kanu bi la ke be se k'i jɔ bi ko fɛn kelen ko ɲana Mali kɔnɔ i be hami Mali la de i yɛrɛ tɛ dɛ akoy tese ye hɔrɔn dɛ ni message ako Mali tɔ kɛra bi ni DRPM na i tɛ foyi sɔrɔ an ye ni jalaki kelen de bi a tɛ kan yan nin b'a yira ko mɔgɔ min n'i bɛ miiri i tɔgɔ bɛ tiɲɛ taabolo min na karisa fɛ i bɛ karisa deli a k'a bila n'a ma sɔn
Namason, il va diagouer à Kabla. Oui, ni horon, ni militants RPM qu'on a donné RPM na. A devisi kama rassemblement pour le Mali. Anga faranyon ka Mali kisi kaka here bonya. O kono Mali ka here be tabolo la miri la chao chabolo. O de anga anje nyoy. O miri no tabolo te yoro no te wolo faranga ni here la. O kelebe ke du kono dude nyuman fe. Ni dude mingo kombolombe dude zongolo. E ko la fasa. Du to tieni mbala ite du kolebe yere kola. Ça, c'est une interpellation à la conscience des députés, des cadres de l'RPM. Sans bidourou, sans biorov, sans bichegi. Au BLPM, au Tchekorobao, au Moussokorobao, au Bessadingue Dala, au Modem Klobaula, au Dem Klobaula, Moukmana Bissam, Bissabaninko, il y a un modem flandénier. Tereta déflandénier. Bourkasum déflandénier. RPM Tchekorobao, au modem de Flaka Kumata. Horonya, façon Kanou. Ala kama koni kelembe nyuma ya tige bo chokoroba ta blade boita blade o mafo dalu de fora bo kombe docteur sojo abemi akombe lakana ke abemi akombe chicha ya jibemi akobolo bena bolo bemi ako kalambe clé nawa devant l'évidence devant l'incontestable, au nom de quoi tu persistes à défendre l'échec? Fais mon d'aller me nyeka, bonami me beka, et c'est qu'à boire di horon dabaraba, i horon dabaraba. Combien ça car ça coquet avec la horon a fo aouye. Il déflande avec qui voulait go boire, il va mon amai. Il quand qui si, qui est réuniga. Ame bonim boaka dossier mouillé. Enfin, en croquet. Adama Dramé, le Sphinx. Aka journal Mimbora, Jumado, février kalo Clefla. Ayen namede, février kalo Clefla. Ambalmao, a journal Kibaraba Koname Douke, Alaka Kengaloi. Alaka Kengaloi. Ayen namede, Alaka Kengaloi. Donc, elle n'a qu'à tiens. Un bébé s'abissue. Na waklibe drokun flamin temena ni weekend tede solasi hakemi sara sumpi nyafunke cercle kono boni solasi hakemi sara en 3 semaines ay malien be la kashi président retunga kata Éthiopie Union africaine ka somela ya boama kata sangafola ka clé saba o latige ko jamana dembe ka duo ke suyi 3 jours de deuil kadam ne tene dimanche trata araba minuit ore de atu nga émission requêté masse ka bo de la fin d'ongli ko blara trata temene anye duo ke. Le président a décrété 3 jours de deuil ko donga dabla kulenge ka dabla yele ka jo clé saba mu islam ay joko flasi chrétien ka joko flasi Josono ko ala deli faso kanu me mun ali te dinela anyini ala fe faso kanu kama nin tonyo ala kan kisa nyoma 3 jours de deuil ka drapeau peuple la berna Adama Dramé ka journal boranae ako après avoir décrété un deuil de 3 jours ka kelen ka foko clé saba beka kulenge da blaki dusukun ka clé ka nyesi faso ma ka teme kasara me bina ankan ibe ka fête son anniversaire avec face ko boaka sampi olonflani sabana boare donke ola ka nyon do market bala ka mandenda au klobenna ko après avoir décrété un deuil de 3 jours pour la mort des forains de Boni dont le camion a sauté sur une mine et des soldats maliens décédés lors de l'attaque de leur base à Sumpi ko président kele ka foko ka clé sabake tashi blaye kashini dusuka seni do ka nyesi surasuma munu sara nuka mobili yelena mini sanfe Boni na ye surasu ni toala ani attaque min kera Malik basi mi be Sumpi nyafunge cercle ni mo non trala ko on croyait ibeka très triste ka tungaram benkono ko e ko boa bané kata Éthiopie boatale bo furoye boatale douta soukna boatale ka kashi Sumpi nyafunge
ko boakelen nga foko jamana dembe ki ninge clé ko beki dusu kasi ka duo ke ka tun kɛra kono ko tiɲɛ la ko fagali ninnu digira IBK la k'a y'a dusu kasi a ye bɔ nimisi a y'a tiɲɛ. On croyait IBK très triste, n'ayant pas envie de quoi que ce soit wa ko foyi nege t'a la diɲɛ kɔnɔ tellement que a digira la ke neni a jako bɛɛ kɛra fu de jako si tɛ tiɲɛ. Le châtelain de Sébenikoro a fêté avec faste son 73e anniversaire le 29 janvier. Ko Sébenikoro massacre. Aka sambi wolonflani sabana. Kayo keni nisodia ni doni balaye. Anyomake. Entouré par les membres de sa famille et plusieurs collaborateurs. Amusona deuna balmo. Ana djenyon chama. Ulu wolela kata sokono kata ninke joie. Ko y avait du méchoui partout. Ça va donner vous là. Sugo molemba fotulu be tigaka ko de tum pone be wulu be kadum bebe kadum misui partout ko l'alcool a coulé à flot ko gloko ma dese ko glo de bonai. Le Sphinx journal dramé vendredi sorti, il y avait du misui partout et naturellement l'alcool a coulé à flot. Le spécialiste de la dénégation de l'oxymore est capable de tout. N'te ka ne koro fo bamananga ko pleurer à chaud de larmes ka kashi fo ka nyaji bo devant les gens harmadon yana ka kashi puis tout de suite après fêter un événement avec allégresse ka kashi jama yana ka do sokono ka ti fa ka donc après tout c'est un vieux briscard de la politique doit avoir plusieurs cordes à son arc ko nga obenata ko politique mo to donc abo ala kani kuma yike kalo on me kashi la ko bona ka demba bala happy birthday to you. Happy birthday, boy, to you. Happy birthday, IBK. Allah Akbar. On souffle la musique, on revient.